Okay. Well, thank you so much, brother, for coming. My name is Grace Nog, and I'm the manager here, Jemson Aluminum Doors and Window. Yeah, that's it. Thank you so much. Welcome. Hi Satikan, सब भाला से ना अच्छा मैं आज तो थिलक सकमल ते आगे ना से Morning. रंगा पहाड़ की ना तो लोकेशन तो आपको के फेस बाहर बोल Oh, देता look है at अच्छा तो लोकेशन तो इन्हीं का से ये तो थाई को ब्लॉक 7 कोई ना तो अपन kan थाई को ब्लॉक 7 फने आहातम ती तो ठीक zoological park उलाई जाए ना तो गेट दिखे से ना तो तटी गेट पर राइट साइड जैसे कुले तो इफाने आही जाबो और उ फाने जैसे कुले तो zoological park ला रास्ता ओलो पाए गिनी इति इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पाबो इतो तो कंफ्यूज ना खाबो और ठीक इतो ला सामने ते आसे इतो आसे दुकान ला नाम तो इतो आसे अपन kan दिखे से कांटेक्ट नंबर भी तटी शो करगे ना से तो डिटेल्स तो যদি আপনি কান কনফিউজ খাই থাকি সকলে তো কন্টাক্ট করব পারবো কই কিনে তুমি জানাই দি আছে তো দোকান তো ইটো আছে মই কান ইটা ভিতরে যাই কিনা কি সামান পাইছে নহলে কি আছে ইটো একবার চাই চাও হ্যালো Hello. ভাল না Yeah, welcome. আচ্ছা তো ইটা মই কান স্টোর ভিতরে আইছে আর ইটো মই কান লাগা সিস্টার আপনি লাগা ইন্ট্রো লগ দি দিবি Okay. Well, thank you so much, brother, for coming. My name is Grace Nog, and I'm the manager here, Jemson Aluminum Doors and Window. Yeah, that's it. থ্যাংক ইউ সো মাচ Welcome. তো এতিয়া তো আপুনি দেখি আছে উইন্ডোজ খান তো ইটো খান আছে তো মই সিস্টারকে দিবলে মন থাকা তো ইনিক আছে উইন্ডোজ খান তো আপুনি খান দেখি আছে তো এতিয়া মই সিস্টারকে দিবলে মন থাকা তো আপুনি খান লগা উইন্ডোজ তো শিকলে তো সাবলে তো আলাগ আলাগ দেখি আছে না বলে আপুনি খান লগা প্রাইস তো হইছে গলে স্টার্টিং কিমান তাক আছে তো অলপ কই দিলে ভালো Starting price 900 to 1500. 900 to 1500 900 ला तो কোন তো খান আছে একবার দেখাবো পারবো 900 lado dose, and then सबसे expensive this one, white color. itu 900 na Yeah, and expensive lado dose. This is Jordan glass. acha और direct निकलबो, नीचे करो, खुलबो. अच्छा। And while closing also, we have to put it up. acha aro uto la to alag dikhi ase to This one, yeah, itu नीचे करके ना अच्छा, खुलो, and we can directly close like this, na. acha itu to ini close de normal. ikun hobo na acha chalo thank you so much aro ifane apun la back side te itu kan glass kan to bishi dikhi ase alag alag na to itu ki window te hale na ki laga itu display kun ase These are all Teflon glass. teflon glass Yeah, it's not normal glass. acha So like dukan change korle mon ase color do na to do color do available hoi jabo acha itu te na hoi glass kone acha to example itu teflon glass to shukule to strong to thakibo strong thakibo to itu নহoi kina by chance kunba normal glass hale bole mon thakile tu paribo pare boi tu bi na only dam komti hobo to acha oto la price olop kamti hobo to apun khan la opor ase itu apun khan itu durable lagise kule to mane lasting bishi dire lagise kule to tafan la use kobo parbo no shikole to apun khan la option opor ase apun khan normal glass bi halibo parbo ko gele itu janai di ase to windows kan to apun khan dikhi ase itu kan to ini sample ase na color available thakibo har color to jodi dosra lagile pabon nai pabo any color available dosra bi pai jabo na to itia apun khan ke aro ekta dongo dekhabo dorwe to ido hoise kole 40 to 50% sound proof ase koise na yes to itu apun khan dekhe ase itu to door he ase ekbar khulne dekhai dibi ini hoise kole bahar hawa jabe hoine di awaz aro itu bon hoise kole to awaz to khatam hoy jay aro plus itu sabi we itu na normal glass no itu দেখি আছে কোনখান না তো এইটো তো বেছি স্ট্রং আছে কৈ আছে তাকান হেসাবতে মই তো ইউজ তো কৰিছা নাই না তাকান ইউজ কৰি কেনে কৈ আছে আৰু প্লাস এইটো দোকান তো হৈছে কলে নর্থ ইস্টে নহলে নি নাগালেণ্ড তে দোসৰ দোকান তো আছে না নাই no dimapur notice te ede thakibo and then guwahati te thakibo খালি গুৱাহাটী আৰু ডিমাপুৰ hoy dimapur ko dibe nai dimapur ko dibe na pabo khali ede dukan te thakibo খালি ইতি পাব না ede thakibo hoy তো কোৱানছনা আপুনি খান দেখি আছে আৰু প্লাস তাইখান ইটো দৰতে বি ডিল কৰে কৈছে দে হলে বি ইটো তাখান পিছতে আপুনি খান এনে যদি আপুনি খান ইটো গ্লাস খান লবলে হাতামতে পাছান পাছে কলে ইটো আপুনি খান লব পাবো Yes. লে ইটো লাগা ইতিয়াটো ডিটেইলস তো নাইদিয়া হৈ যাব yeah তো ভেৰাইটি মান বেছি আছে আৰু দোসৰা যদি আপুনি খান দোসৰা ডিজাইন কাস্টমাইজ কৰিব বলে পারবো তো না dorwaja ya parbo yes তো ইটো খান বি পারবো কৈছে এটো কাৰণে মই আপুনি খান কি কবলে মন থাকাটো সবে গুৱাহাটী আৰু খালি ডিমাপুৰত আছে
itu saman tu available tu dosra jaga te nai Actually Dimapur na, but mahala dukan de thakibo. yes dimapur holi bi khali itu dukan te ko ase apun kan ke na Yes. to dimapur de holi bi dosra jaga te tu na pabo to eman ekdom fancy apun kan laga gor ini ga sabin hoye moi bi ekta dream house babilo chi ta pra ekta solid banabo ko gina na to apun kan jodi gor bana ase ko shukule to itu option korbo parbo ko gina apun kan ke jana diase konba to ki halibo ekdom idea na thagi ne bi thaki jay na eto na apun kan ke itu dikhai diase jodi aro me ekta kotha apun kan ke ko sebi video te aro nijor aigena sukubra sa bicha alaga ase de eto na apun kan moi location to di dise plus contact number to description de di gena ase apun kan rasta confuse shukule to takhan ke contact korbo parbo ko gina itu bi janai diase to aji mola video to eti bare end ko lobo borom bra like share or subscribe kori dibi aro moi laga next video te log ko deichu bye bye